Psihologija moći. Kako postati osoba koju niko ne može slomiti? Postoje dvije vrste ljudi u ovom svijetu. Oni koji život oblikuju i oni koje život lomi. Ovaj video je za prvu grupu ili za one koji žele preći u nju. U sljedećim minutama naučit ćete psihološke principe moći koje prosječan čovjek nikada neće razumjeti. I kada ih primijenite, više vas niko neće moći manipulirati, povrijediti ili podcijeniti. Ovo nije motivacija, ovo je psihološka transformacija. Ako želite postati osoba koju niko ne može slomiti, povrijediti ili manipulirati, ostanite do kraja. Ovo je vaš ulazak u psihologiju snage. Tišina nije odsustvo razgovora. Tišina je prisutnost kontrole. Ljudi koji šute nisu slabi. Oni posmatraju, čitaju, analiziraju. U svakoj komunikaciji najviše moći ima onaj ko priča manje. Tišina otkriva strah. Tišina otkriva laž. Tišina pokazuje ko je nesiguran, a ko stabilan. Ako želite dominirati bez agresije, naučite koristiti tišinu. Udahnite, pogledajte direktno u oči i čekajte. Neka drugi osjete potrebu da ispune prazninu. Kontrola razgovora je kontrola dinamike moći. Sigma ne traži pažnju. Sigma ne moli za potvrdu. Sigma ne glumi. Sigma je samodovoljna, sigurna, stabilna. Sigma ne treba aplauz. Ne treba publiku. Ne treba odobravanje. Njegova vrijednost dolazi iznutra. Postati Sigma znači prestati se dokazivati svijetu. Znači raditi tiho dok svi misle da stojiš. Znači birati malo ljudi, ali birati kvalitet. Znači hodati svojim putem bez objašnjenja. Kada ne juriš pažnju, tada je najviše dobiš. Neki ljudi se nikada neće radovati vašoj snazi. Neki ljudi se hrane vašom nesigurnošću. Neki ljudi nose osmijeh, ali nose mrak u očima. Opasni su oni koji glume žrtvu. Opasni su oni koji nikada nisu krivi. Opasni su oni koji vas ohrabruju, ali samo dok ste ispod njih. Čuvajte se onih koji vas emocionalno iscrpljuju. Čuvajte se onih koji vam govore kako da živite, a sami ne žive ništa. Čuvajte se onih koji vas hvale u lice, a ismevaju iza leđa. Ako neko koristi vaše emocije protiv vas, oduzmite emociju. Tada im oduzimate i moć. Najjači ljudi nisu rođeni jaki. Najjači ljudi su postali jaki jer su morali. Jer je život udarao, a oni su morali naučiti ustati. Trauma mijenja način na koji mozak radi. Bol se pamti jače nego sreća jer je bol upozorenje. Bol uči fokus, bol uči izdržljivost, bol uči preobrazbu. Nisi postao hladan bez razloga, postao si hladan jer si preživio. Nisi postao tiši bez razloga, postao si tiši jer si vidio previše. Nisi postao povučen bez razloga, postao si povučen jer si naučio ko si. Trauma ne uništava čovjeka, ona ga oblikuje u nešto novo. Dominacija u komunikaciji ne dolazi iz jačine glasa, nego iz smirenosti. Najopasniji ljudi govore polako. Najpoštovaniji govore jasno. Najpametniji govore malo. Naučite govoriti tako da vas ljudi čuju. Naučite zastati prije odgovora. Naučite završiti razgovor bez rasprave. Moćne rečenice za poštovanje. Nisam saglasan. Tako ne razgovaram. To ne prihvatam. To je vaš osjećaj, ne moj. Ove rečenice mijenjaju cijelu dinamiku odnosa. Granica nije grubost. Granica je samo poštovanje. Granica nije zid. Granica je vrata koje birate kome ćete otvoriti. Najtiši ljudi imaju najjače granice. Najbolnija iskustva rađaju najčvršće odluke. Prestani se pravdati. Prestani davati drugu šansu onima koji nisu zaslužili ni prvu. Prestani izvinjavati se za to što štitiš sebe. Kada postaviš granice, vidjet ćeš ko je uz tebe, a ko je uz sliku koju ima o tebi. Ako želiš biti nezamjenjiv, budi osoba od vrijednosti. Ako želiš poštovanje, budi osoba stabilnosti. Ako želiš dugoročnu snagu, budi osoba dosljednosti. Ljudi poštuju fokus, mir i samokontrolu. Ljudi poštuju one koji ne pucaju pod pritiskom. Ljudi poštuju one koji imaju jasne standarde i žive ih. Moć nije glasna, moć je mirna, moć je precizna, moć je unutrašnja. Moć počinje kada prestaneš tražiti odobrenje. Snaga počinje kada prestaneš objašnjavati. Mir počinje kada prestaneš moliti. Poštovanje počinje kada naučiš reći ne. Postani osoba koju niko ne može poljuljati. Postani osoba sa unutrašnjim oklopom. Postani osoba koja zna svoju vrijednost. Postani osoba kojoj se ljudi sklanjaju jer osjećaju tvoju energiju. Ovo je tvoja transformacija. Ovo je psihologija moći. Ako želite psihologiju koja gradi snagu, fokus i unutrašnju dominaciju, ostanite uz kanal. Ovdje moć postaje karakter. Pretplati se.